میں اس وقت موجود ہوں رمس ٹراما ہاسپٹل شارع فیصل پہ، اور یقینی طور پہ یہ ڈاکومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے شہر کراچی میں رمس ٹراما ہاسپٹل جو ہے وہ کیا خدمات پیش کر رہا ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل کے ایک سینئر ڈاکٹر انستھیزسٹ جناب محمد اسد انصاری صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ہاسپٹل میں اس قسم جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ او ٹی سے ان کا رابطہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس آپریشن تھیٹر کو یہ دیگر شہر کے ہاسپٹلس کے آپریشن تھیٹر کے مقابلے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس ہاسپٹل کے حوالے سے؟ یقینی طور پہ آپ ایز این سینئر انستھیزسٹ آپ کا تجربہ ہے اور وسیع تجربہ ہے اس فیلڈ کا، تو میں چاہوں گا کہ اس ہاسپٹل کے بارے میں، اس ہاسپٹل کی سہولیات کے بارے میں، خاص طور پہ آپریشن تھیٹر کا بھی ہم نے وزٹ بھی کیا اور یقینی طور پہ عوام بھی دیکھے گی، کیسے دیکھتے ہیں اس ہاسپٹل کی تمام سروسز؟ نیو سیٹ اپ، نیو ایڈیشن اور اے ویری گڈ ایڈیشن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. اچھے ہاسپٹلز ہمارے ہیں لیکن کمی ہے بہت زیادہ اچھے سینٹرز کی. تو یہ ایک ون آف دا کمپلیٹ ہاسپٹلز ہے. ہمارے یہاں پر آپریشن تھیٹر کے اندر میجر کیسز ہو رہے ہیں. میجر کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ بیکاز وی ہیو اے ویری گڈ آئی سی یو سیٹ اپ، وی ہیو لیبارٹری فیسلٹیز، وی ہیو سی ٹی اسکین ود اس. ہماری لیبارٹری بہت اچھی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بیک اپ سپورٹ کے ساتھ ہیں ود اے ویری گڈ ٹیم آف کنسلٹنٹس. تو سرجنز ہیں ہماری، میجر سرجریز، کینسر سرجریز ای این ٹی والوں کی بہت ہو رہی ہیں، آرتھوپیڈک کی، نی ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹس، جنرل سرجری، گائنیکولوجیکل سرجریز، ہم یہ ساری یہاں پہ اس ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. اور بڑی بڑی سرجری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے وی فیل سیف ڈوئنگ آل دیز کیسز ان دس ہاسپٹل بیکاز آف اٹس کمپلیٹ کوریج، دیٹ از آئی سی یو، لیبارٹری، فارمیسی، اے ویری گڈ پینل آف دی کنسلٹنٹس. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ابو آل جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری یہ جو ہاسپٹل ہے کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لوگوں کو. اس میں ہم لوگ اچھے پرائیویٹ رومز کے ساتھ بھی ہیں، جنرل وارڈ بھی ہے ہمارے پاس، آئی سی یو، این آئی سی یو. اینڈ آئی سی یو از ون آف دا آئی تھنک ون آف دا بیسٹ اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹ ان دس ہاسپٹل. بہت اچھی سروسز دے رہا ہے. ہمارے پاس سے ابھی پچھلے دنوں بہت ہی چھوٹا بیبی اراؤنڈ 0.9 kg کا، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ ریکور ہو کے ماں کے پاس گیا. اسی طریقے سے پلاسٹک سرجنز ہمارے ہیں، وہ بہت اچھے کام اپنا یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو اوور آل آئی تھنک کہ اے ویری گڈ نیو ایڈیشن ان دس سٹی آف کراچی. جو اونرز آف دا ہاسپٹل، جو اس کو ایڈمن ہے، یہ تمام لوگ، ان کے جو ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز ٹیکنیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، وی نیڈ لاٹ آف سپورٹ فرام دیم. مطلب ہمیں جی ایکوپمنٹ چاہیے، ہمیں ڈفرینٹ چیزیں چاہیے، تو یہ دیر نہیں لگاتے ہم کو وہ چیز پرووائڈ کر دیں میں. تو ہماری سروسز ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی وجہ سے امپروو ہوتی ہیں. یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیشنٹ ہمارے لیے کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ، یا کہہ لیجیے کہ کسی طریقے سے افورڈ نہیں کر سکتا. سم ٹائم ہم ان پیشنٹس کو بھی، یہ لوگ ہم کو منع نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ سے ڈینائی کیا جائے. تو اس ہاسپٹل کا ایک یہ ہمارے یہ جو اونرز ہاسپٹل کے جو ایڈمن ہیں، وہاں سے ہمیں کبھی یہ پابندی نہیں ملی کہ وداؤٹ دا ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو گھر بھیج دیں یا ریفر کریں. میں اس وقت موجود ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، رمس ٹراما ہاسپٹل شارع فیصل پہ، اور اس وقت میرے ساتھ وطن عزیز کے ممتاز آرتھوپیڈک سرجن مطلب شہاب حیدر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے کہ اس ہاسپٹل کو دیگر ہاسپٹلس کے مقابلے میں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جیسا انہوں نے میرا انٹروڈکشن کرایا، میرا نام ڈاکٹر شہاب حیدر شیخ ہے. میں کنسلٹنٹ ٹراما اینڈ آرتھوپیڈک سرجن ہوں. میں اس ہاسپٹل میں جب سے یہ ہاسپٹل الحمدللہ اسٹارٹ ہوا ہے رمس ٹراما کے نام سے، میں یہاں کافی سرجریز پرفارم کر چکا ہوں. آج بھی اتفاق سے ہم نے بائیلیٹرل نی ریپلیسمنٹ یعنی ایک ہی پیشنٹ کے دونوں گھٹنے یہاں چینج کیے ہیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بہت کانفیڈنس سے آپ کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دس از ون آف دی بیسٹ ہاسپٹلس آئی ہیو ایور ورکڈ.
not only in Pakistan but मेरी ट्रेनिंग पूरी इंग्लैंड की है. आई हैव स्पेंट अराउंड 14 years in England. मैंने ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा में जो FRCS इंग्लैंड में किया है, एग्जैक्टली जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ प्रोवाइड होती हैं, यहाँ की मैनेजमेंट ने और यहाँ के ओनर जो भी हैं उन्होंने हमें बहुत हेल्प की हुई है. एंड हमें यहाँ एग्जैक्टली सेम लेवल के इक्विपमेंट्स, चाहे वो हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करें, की होल सर्जरी, चाहे हम बड़ी से बड़ी ओपन सर्जरी जिसमें नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स, प्लेटिंग, नेलिंग ऑफ द बोन्स शामिल है, हमें यहाँ प्रोवाइडेड है. तो मेरी पेशेंट से और जो कलीग्स हैं डॉक्टर्स, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो बिला झिझक यहाँ आएँ और उनको एग्जैक्टली वही इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जो अगर वो लंदन में जाके, अमेरिका में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके सर्जरी करवाते हैं या पाकिस्तान के किसी भी और बेस्ट हॉस्पिटल में वो करवाते हैं. नॉट लेस दैन इन एनी लेवल. ये मैं चूँकि मैं यहाँ ऑपरेट करता रहता हूँ रेगुलरली, मेरे सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा केसेस मैं इसी हॉस्पिटल में करता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ. तो मेरी ये मतलब एक मौदबाना गुजारिश भी है कि आप लोग यहाँ आएँ, फैसिलिटीज़ देखें और अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें. इंशाल्लाह जैसे हम एज अ सर्जन मुतमईन हैं और मेरे पेशेंट्स मुतमईन हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी सब मुतमईन होके जाएंगे. देखिए, मैंने यहाँ जैसे शुरू में आपसे गुजारिश की कि मैं इस हॉस्पिटल में जब से ये रिम्स ट्रॉमा के नाम से शुरू हुआ है, मैं आई एम वन ऑफ द सर्जन्स जिसने शुरू से इसको देखा है. यहाँ मैं OPD भी करता हूँ और यहाँ मैं ऑपरेशंस भी करता हूँ. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशेंट्स हैं, असल जो केयर होती है वो पोस्ट ऑप केयर होती है, यानी ऑपरेशन के बाद मरीज़ को आप किस तरह से, तो यहाँ के RMOs स्टाफ, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर ऑलवेज इन टच विद द कंसल्टेंट्स. और मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर उनसे फीडबैक लेता हूँ तो दे गिव 5 out of 5, जिसको हम यानी कहते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है. तो आई एम रियली हैप्पी और उम्मीद है कि बाकी भी कंसल्टेंट्स के पेशेंट इसी तरह खुश होंगे. मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल में, शारा फैसल, जिसका हम आज विज़िट कर रहे थे. और इस वक्त मैं इस हॉस्पिटल के रूह रवां डायरेक्टर मोहतरम जनाब हाजी अशरफ साहब के साथ बैठा हूँ इनके ऑफ़िस में. और यकीनी तौर पर इनसे इस हॉस्पिटल के बनाने से लेकर अब तक कोई 3 माह हो गए हैं इस हॉस्पिटल को जारी हुए हुए. अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पेशेंट फ़्लो, डॉक्टर्स के रिमार्क्स भी आप सबने सुने. सुनते हैं कि हाजी अशरफ साहब इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहते हैं और कैसे इनको ख्याल आया इस हॉस्पिटल की तामीर से लेके अब इनको इसकी बेहतरीन और जदीद मशीनरी से लेके अब आगे पेशेंट फैसिलिटीज़ तक कैसे देखते हैं. बेसिकली हमारा अस्पताल बहादुराबाद पे 9 साल से है, रिम्स के नाम से, अल रियाज टावर में. इसके बाद हमारे पास पेशेंट का फ़्लो इतना हो गया कि हमको बड़ा अस्पताल बनाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि कराची के अंदर इस तरह के 50 नहीं 100 अस्पताल भी हों तो कम पड़ जाएं. हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत करें. पूरे मुल्क में इतनी परेशानी है और इतनी महंगाई हो गई है कि बड़े बड़े अस्पतालों को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए हमने सोचा कि एक अस्पताल बनाया जाए बड़ा और लोगों को फैसिलिटी दी जाए. जैसा कि आपने देखा है अल्ताफ़ भाई कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो आगा खान, लियाकत, साउथ सिटी के अस्पतालों में सारी फैसिलिटी, यहाँ भी इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ हैं. और मैं लोगों से, अपनी मेमन बिरादरी से भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग आएँ हमारे पास और विज़िट करें और यहाँ देखें कि किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं. यहाँ से पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही होकर जाता है. यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह. और मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और यहाँ विज़िट करें. सबसे बड़ी अस्पताल की कामयाबी ये है कि यहाँ सब बड़े डॉक्टर आएँ. जो डॉक्टर आगा खान जाते हैं, लियाकत में आते हैं, साउथ सिटी में आते हैं, लियाकत नेशनल में आते हैं, इस तरह के सारे डॉक्टर यहाँ हमारे पास आते हैं. ये कामयाबी हमारी यही है कि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन हैं. इस वजह से ये अस्पताल चलता है, क्योंकि जहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे वहीं पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो अपना इलाज अच्छे तरीके से चाहते हैं. सबसे बड़ी फैसिलिटी ये कि जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, इसके बाद हमारा नर्सिंग स्टाफ है ना, वो A1 है, बेहतरीन. मेन चीज़ यही है कि पेशेंट को सारी फैसिलिटी मिलती हैं, सारी दवाइयाँ टाइम पे. इस वजह से पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिम ट्रॉमा हॉस्पिटल शारा फैसल में और इसकी खूबसूरत बिल्डिंग को आप देख ही रहे हैं. लेकिन मैंने इसका पूरा इस हॉस्पिटल को विज़िट करने के बाद ये जाना है कि ये एक बेहतरीन हॉस्पिटल है इक्विपमेंट के हवाले से, और इसमें जदीद तरीन मशीनरी के साथ
क्योंकि आपने डॉक्टर्स की बातें भी सुनी कि डॉक्टर्स ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट और जदीद मशीनरी के साथ यहाँ इलाज भी हो रहा है, तो यकीनी तौर पर ये हॉस्पिटल 75 बेड का हॉस्पिटल शारा फैसल में वाक़ है और यहाँ पर पेशेंट का फ़्लो गो के कुछ अरसा हुआ है, 3 माह हुए हैं इस हॉस्पिटल को शुरू हुए, लेकिन इसमें जिस अंदाज से पेशेंट का फ़्लो नज़र आ रहा है, पेशेंट जितना मुतमईन नज़र आ रहा है, मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ की मैनेजमेंट की, यहाँ के स्टाफ की, और वी होप सो कि आइंदा आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल शहर कराची के बेहतरीन और यकीनी तौर पर एक अर्जा और सस्ते इलाज के तौर पे मशहूर होने वाला है। आप सब भी यकीनी तौर पर अगर चाहें तो ज़रूर शारा फैसल पर इस हॉस्पिटल का विज़िट कीजिए, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मर्ज़ लाहक है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज के माहिरीन यहाँ आते हैं, तो आप इस हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए यहाँ इस अंदाज से भी विज़िट कर सकते हैं। आप वेबसाइट रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल को भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स की तमाम ही तफसीलात, हॉस्पिटल की तमाम ही तफसीलात वहाँ भी आवेज़ा हैं।